بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى أبنائي التلاميذ والأصدقاء من الأولياء اللي يتبعوا أولادهم يحاولوا معهم قدر الإمكان في حل التمارين وفي القراءة وفي الحفظ. نشكركم أنتم ثاني ونتمنى النجاح لأبنائنا جميعا. إذا اليوم نأخذ كتاب الفرنسية لا باج 33 صفحة 33. Le projet est toujours numéro 1 et la séquence numéro 2. Dans cette page, ce sont une série d'exercices. Alors, on a l'exercice 2, le 3 et le 4e exercice. Alors, le deuxième exercice, parce que le premier, il est dans la page précédente, الصفحة الفائتة. الآن عندنا التمرين نيميرو 2 كومبليت يعني أكمل كومبليت معناتها أكمل ولا أملأ avec بماذا أكمل une sorcière un mage un lutin une fée واش قالولنا واش طلبوا منا utilise le dictionnaire نستعملوا القاموس. إذا أنا مباشرة درت لكم الإجابة وانتم حاولوا تزيدوا تبحثوا انتم كذلك باش في لو ديكسيونير أنا درت لكم الإجابة. Alors, un mage, une fée, une sorcière, un lutin. Ok, maintenant je passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, avec ton camarade ou ta camarade, بمساعدة مع صديق أو صديقتك واش نديرو؟ lisez chaque extrait. نقراو قالوا لنا أمرونا قالوا لنا lisez chaque extrait. نقراو كل واحد من هذه النصوص الصغيرة. Puis souligner نسطر تحت les mots ou les expressions relevant du merveilleux. نسطر تحت كل كلمة ولا جملة تعبر عن الخيال القصص الخيالية. عندنا extrait numéro 1. عندنا la bonne femme ayant bu l'eau. lui dit المرأة الطيبة لما شربت bu c'est le verbe boire يعني شربت l'eau الماء. lui dit vous êtes si belle si bonne et si honnête. أنت si belle جميلة si bonne طيبة honnête أمينة. que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. ما نقدرش نمنع نفسي أني نعطيك هدية. c'est une fée. alors la fée قلنا هي الحورية أو هاي la fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme du village. هذيك الحورية هذه تحولت خذت شكل تاع امرأة فقيرة وتسكن في le village. pour voir jusqu'où ira l'honnêteté de cette femme de cette jeune femme. علاش خذت الشكل تاع امرأة فقيرة؟ حتى تعرف إلى أين الطيبة نتاع المرأة هذه يوصل. قالت لها je vous fais. Alors, je continue. La femme, une vieille femme du village, pour voir jusqu'où ira l'honnêteté, irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous fais pour don, poursuivez la fée. À chaque parole que vous disiez, كل ما تتكلمي كل كلمة تنطقيها il vous sortira de la bouche ou une fleur يخرج لك من فمك يا إما زهرة ou une fleur وهذا للاختيار يعني أو ou une pierre précieuse زهرة أو وردة ولا une pierre حجر كريم. الأحجار الكريمة هي الياقوت والمرجان واللؤلؤ يعني كل ما تهدر تخرج منها من فمها يا إما une fleur زهرة إما une pierre précieuse. alors احنا عندنا l'auteur c'est Charles Perrault والعنوان ولا نقولها la source les faits. je passe à l'extrait numéro C. alors je lis c'était une belle femme mais fière et hautaine. alors كانت امرأة جميلة belle mais fière et hautaine كانت امرأة متعجرفة متكبرة. elle ne pouvait pas supporter que quelqu'un la surpassait en beauté. ما تقدرش كانت تتحمل que quelqu'un ne la surpassait en beauté. ما كانتش تقدر تسيبورتي تتحمل
انه الانسان يفوتها سورباسي، يفوتها اون بوتي في الجمال. elle avait un miroir magique، كان عندها مرآة سحرية. alors un miroir magique c'est un mot relevant du merveilleux. quand elle s'y contemplait، contempler يعني elle se regardait، يعني كي تشوف روحها كي تنظر في نفسها في المرآة elle disait تقول petit miroir quelle est la plus belle de tout le pays، من هي أجمل الجميلات. alors et le miroir répondit، واش يقولها le miroir؟ Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. alors هذه c'est une formule ou bien c'est un mot relevant du merveilleux لأن le miroir ne parle pas. ok. là voilà, j'ai souligné cette expression. maintenant je passe à l'extrait C. alors l'extrait C. Cendrillon alla aussitôt cueillir. alors Cendrillon هي الشخصية الخيالية لسندريلا. alla cueillir la plus belle citrouille، راح قطفت أجمل باش نقولها لا سيتروي هي نوع من القرع، وهي كيما نقولوا حنايا بالعربيه لا سيتروي الكابويا. qu'elle put trouver et la porta à sa marraine. la marraine هي المربيه تاعها. elle ne pouvait pas deviner، ما كانتش تقدر تتفكر ولا تتصور comment ce légume allait la conduire au bal. ما كانتش تصور بلي هذيك لا سيتروي هذه راح لا سيتروي باسكو سي ليغوم خضره نوع من، باش ما نقدرش نقول لا سيتروي الوغ هاد المره قلنا ليغوم. الا لا كوندوير راح يوصلها لو بال هو الحفل ولا العرس. سا مارين كروزا لا سيتروي حفرتها اي نايون ليسي كو ليكورس، خلات غير القشر الخارجي تاع الكابويا تاع لا سيتروي. la frappa avec sa baguette magique. la baguette magique la frappa avec sa baguette magique. هذه كامل c'est une expression relevant du merveilleux. et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. alors هذيك la citrouille واش تحولت une carrosse عربة جميلة ذهبية. doré يعني ذهبية. ensuite بعد ذلك elle alla regarder dans la souricière. راحت شافت البلاصه نتاع الفئران اللي يحكموا فيها الفئران، يصيدوا فيها الفئران. و elle trouva 6 souris toutes en vie. لقات 6 فئران حيه. elle dit à Cendrillon، قالت لسندريلا de relever تهز un peu la trappe هذيك المسقده de la souricière et à chaque souris qui sortait elle lui donna un coup de baguette. كل ما تخرج فأرة هي تضربها تعطيها بهذيك العصا السحرية. et la souris fut aussitôt، كل فأرة تتحول en un beau cheval، تتحول إلى حصان جميل. alors j'ai fini le troisième extrait. عندنا l'auteur c'est Charles Perrault et la source c'est Cendrillon. maintenant quand on a fini avec j'ai souligné Inch'Allah toutes les expressions et tous les mots qui relèvent du merveilleux dans l'extrait A, B et C. maintenant je passe à l'exercice 4. complète avec des mots merveilleux. alors عندنا يعني complète كيما قلت لكم يعني اكمل ولا املأ الفراغات avec des mots merveilleux. بكلمات merveilleux. alors la fée est un personnage bienveillant. ونقدر نقول ثاني je peux dire est un personnage gentil. ok. bienveillant c'est gentil يعني طيب. la sorcière est un personnage maléfique. ثاني نقدر نقول عليه méchant. ok. je peux dire
méchant. Alors, la fée est un personnage bienveillant ou bien gentil. La sorcière est un personnage maléfique ou bien méchant. وأخيرا أبنائي الأعزاء، نتمنى أنكم استوعبتوا وقدرتوا تاخذوا ولو القليل وتفهموا ولو من هذا الصفحة هذه اللي حليناها، وتكون إن شاء الله مساعدة لكم وتتفهموها بإذن الله، بإذن الله عز وجل. نتمنى لكم التوفيق في الفروض، وراجعوا أبنائي، راجعوا وحاولوا قدر الإمكان تحفظوا الدروس تاعكم، ترجعوا لحل التمارين، ترجعوا الفهم بالنسبة للإكسبريسيون إكريت ولا لا برودكسيون إكريت. حاولوا أبنائي en ce qui concerne la production écrite اللي هي الوضعية الإدماجية، أبنائي حاولوا تحفظوا وحدة من الإدماجيات، حاولوا تحفظوا. إذا كان حيدير لكم غير سيتواسيون إنيسيال، أي سيتواسيون إنيسيال عطاها لكم الأستاذ ولا الأستاذة، حفظوها كيما راهي. أوكي، إذا عطاكم تركيب برك مثلا جمل ماشي مرتبة، راكم تعرفوا إلي تي اون فوا وقتاش تكون، ومن بعد تكملوا كلمة كلمة على حساب الشيء اللي قريتوه. ما تخافوش، احفظوا واش عطاكم الأساتذة في القسم. اوكي، احفظوا كيما قال لكم الأساتذة بوغ لا برودكسيون إكريت اللي عليها اعلى نقطة. بناء انتبهوا مليح، انتبهوا. نزيد المرة الجاية بإذن الله ندير لكم ان سوجي تاع الفرض ونحلوه مع بعضنا. اوكي، وفي الأخير أتمنى أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. إذا عندكم أي استفسار أو أي تعليق، نرجو أنكم تخليوه لي في الكومنتير، واللي عجبوا هذا الدرس وعجبته الطريقة يخلي لي لايك، وكذلك اللي باغي يوصلوا كل ما هو جديد يضغط على الدرس نتاع الاشتراك، مع نعود ندير اي درس يجيه يوصل هذاك الدرس. اوكي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.